गायत्री राहुल। आपका नाम क्या हुआ? राखी दास। आप दोनों के बीच ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोग दोनों लड़की ही होकर शादी कर लिए? मजबूरी का बात नहीं है। हम 9 साल से, वो मेरा घर का पास में घर है, 9 साल से उसका जान पहचान है, मेरा सहेली है। धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया है मुझे पता नहीं है। 2-3 साल मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते थे, ऐसे हो गया है। তোমরা যদি নিজেরা চল ছাদে করে দাও, মেয়ে মানুষ, তাহলে আমরা ছেলেরা কি করবো? তোমরা মেয়েরা তুই বাবা কেমনে? আমরা যারা তোমরা বাবা না করে আঙ্গরে নাকবো তোমরা যে বিয়ারা করে দিলে আমরা কই যাবো? আমরা কি করবো? আমরা কাকে বিয়ে করবো? আমরা কি তাহলে ছেলে বিয়ে করবো নাকি মেয়ের ছেলে বিয়ে করবো? তোমার কাকে মারবো? মেয়েকে মারবো নাকি তোমাকে করে মারবো? বুঝো না কে? কি বুঝবা? বিয়া তোমরা করে দিছ আছে নাকি 5-10 ইঞ্চি লাগলে কইও আমাকে, পুরা ফুস নিয়ে যাবো, পোলা টিম বানালাই দিব লাগলে পরে।